शहर में सर्द हवाएं क्या चलीं, गैस तो गायब ही हो गई। सोल्जर बाजार के मकीन भी गैस की अदम फराहमी के बायस सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों की मुश्किलात के हवाले से जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मुमताज़ शिगरी हमारे साथ मौजूद हैं। कहिएगा मुमताज़। जी बिल्कुल, सर्दी आते ही कराची से जो है गैस गायब होने लगी है। इस वक्त जो है मैं सोल्जर बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ बताया जा रहा है पिछले एक अरसे से जो है यहाँ पे गैस नहीं आ रही। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था पिछले एक अरसे से घरों में जो है गैस नहीं आ रही, इसलिए लोग जो है सिलेंडर LPG भराने पर मजबूर है। इस वक्त मैं एक शॉप पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है शहरी गैस भराने आ रहे हैं और एक शहरी भी मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताएगा कब से गैस नहीं आ रही, किसी ने कभी नोटिस लेने की कोशिश की, आपके इशू को जो है रिजोल्व करने की कोशिश की? काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज़ चल रहे हैं इलाके में और कोई सुनवाई नहीं हो रही। काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम में है पूरा इलाका, और सिर्फ यही इलाका नहीं, ज़्यादातर इलाके जो हैं गैस की वजह से बड़े परेशान हैं। हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि जब देखो गैस का इशू रहता है, खाना पकाने में, दूसरे दीगर काम करने में भी काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि इसको परमानेंट तौर पे हल करें जल्द से जल्द, ताकि हम लोग के जो तकलीफ़ हैं वो कम हो सके। अच्छा, मुझे ये बताएगा, जैसे कि आपने बताया गैस नहीं आ रही, अब गैस नहीं आ रही तो क्या बिल आ रहा है? बिल आप जमा करा रहे हैं? जी हाँ, बिल बिल्कुल एज इट इज़ आ रहे हैं जैसे पहले आते थे, बल्कि इससे ज़्यादा आ रहे हैं। और गैस का कोई नाम निशान नहीं है। बिल पेमेंट करने के लिए फ़ौरन बिल ऑन टाइम आ जाते हैं, लेकिन गैस का कुछ पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, शहरी से मेरी बात हुई, इनका कहना था सोल्जर बाज़ार 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पूरे इलाके में जो है गैस पिछले एक अरसे से नहीं आ रही। इवन जो है बिजली का गैस का जो बिल है वो घर पे आते हैं और जमा कराते हैं, लेकिन गैस का जो है कोई नामो निशान नहीं है, कोई नोटिस लेने वाला, कोई इन इश्यूज़ को जो है रिजोल्व करने वाला, शहरियों के इशूज़ को रिजोल्व करने वाला कोई भी नहीं है। जी, आपको बताएं कि सिंध सरकार ने ओगरा की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे के फैसले को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया है। सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि महंगाई के पिस्से अवाम में मजीद बोझ उठाने की ताकत नहीं रही है। ओगरा की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद करते हैं सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना था कि महंगाई की चक्की में पिसे अवाम में अब मजीद बोझ उठाने की ताकत नहीं रही। ओगरा की जानिब से गैस की कीमत में मनमाना इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। बिजली और गैस के महंगे बिल्स ने पहले ही गरीब अवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। सिंध हुकूमत ऐसे किसी फैसले की हिमायत नहीं करेगी जिसमें अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जालिमाना इजाफे का नोटिस लें। और पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड ने स्विट्जरलैंड गैस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर कर दिया है। स्विट्जरलैंड गैस कंपनी की जानिब से क्रेडिट रेटिंग की तफसीलात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक स्विट्जरलैंड गैस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग A- से A+ कर दी गई है। स्टॉक एक्सचेंज को लिखे गए खत में बताया गया कि स्विट्जरलैंड कंपनी का UFG खसारा डबल डिजिट से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गया है। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड ने स्विट्जरलैंड गैस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर कर दिया है। आपको बताएं कि निजी एयरलाइन की कराची से लाहौर की परवाज PA406 कई घंटे ताखीर का शिकार है। मुसाफिरों का कराची एयरपोर्ट पर एहतजाज भी किया गया है। परवाज अब से कुछ देर बाद लाहौर रवाना होगी। अपडेट कर रहे हैं आपको कि निजी एयरलाइन की कराची से लाहौर की परवाज PA406 कई घंटे की ताखीर का शिकार है। इस ताखीर की क्या वजह है, हमें बताएंगे शुएब मुख्तार। जी शुएब। जी बिल्कुल, निजी एयरलाइन एयर ब्लू की कराची से लाहौर जाने वाली परवाज PA406 कई घंटे जो है ताखीर का शिकार हो गई है। मुसाफिरों की जानिब से अब से कोई देर कबल जो है कराची एयरपोर्ट पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है। परवाज को रात 8 बजे जो है वो रवाना होना था, जो ताहाल रवाना नहीं हो सकी है। तैयारे में मुसाफिरों को सवार करने के बाद जो है दोबारा लाउंज जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। एयर ब्लू इंतजामिया ने अब ये परवाज की रवानगी से मुतालिक ये कहा है कि कुछ देर में जो है रवाना होगी। मुसाफिरों का कहना है कि तैयारे में फनी खराबी का जो है वो इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तैयारे में फनी खराबी हुई है, जिसके बायस ये निजी एयरलाइन की परवाज जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई है। अब से कुछ देर कबल जो है मुसाफिरों की जानिब से शदीद एहतजाज भी कराची एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड करवाया गया है। ताहम इंतजामिया का कहना है कि अब से कुछ देर बाद जो है परवाज को लाहौर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जी, परवाज को रवाना कर दिया जाएगा। शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। और यूरोप के बाद बरतानिया में PIA की परवाज़ों की बहाली का ये मामला है।
قومی ایئر لائن انتظامیہ نے برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ اور سول ایویشن کو مراسلہ بھیج دیا ہے۔ برطانیہ میں پی آئی اے کی پروازوں کی بحالی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پی آئی اے کا برطانیہ میں تھرڈ کنٹری آتھرائزیشن اجازت نامہ بھی بحال کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ پی آئی اے کی لندن، برمنگھم، مانچسٹر میں پروازیں چلائی جائیں گی۔ یورپی ملکوں میں بحالی کے بعد پہلی پرواز 10 جنوری 2025 کو پیرس پہنچے گی۔ پی آئی اے انتظامیہ نے پاکستان سول ایویشن کو بھی مراسلہ لکھ کر برطانیہ میں پروازوں کی بحالی کی درخواست کر دی ہے۔ ادھر منگو پیر ٹاؤن کی مرکزی عمارت تعمیر کر لی گئی ہے۔ عوام کو مسائل کا حل ایک دفتر سے ہی ملے گا۔ وائس چیئرمین رانا محمد عارف بولے کہ عمارت کے قیام سے مختلف مقامات پر بکھرے ڈپارٹمنٹس کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ مزید رضوان احمد کی رپورٹ میں۔ منگو پیر کے عوام کا دیرینہ مسئلہ حل، ٹاؤن کو عمارت مل گئی۔ وائس چیئرمین منگو پیر ٹاؤن رانا محمد عارف کے مطابق سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے UC2 گرم چشمہ کے قریب مرکزی عمارت مکمل ہو گئی، جہاں پر عوام کی سہولت کے لیے منتخب نمائندوں سمیت تمام ڈپارٹمنٹس کا عملہ اور افسران میسر ہو سکیں گے۔ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہماری ایک اپنی بلڈنگ ہونی چاہیے تاکہ یہاں پر جو سائل آتے ہیں، پریشان لوگ، یہاں کے ایک پسماندہ علاقہ ہے، تو اس کے لیے ایک اپنی بلڈنگ ہونی چاہیے تاکہ تمام ڈپارٹمنٹ یہاں پر موجود ہوں اور عوام کی سہولت کے لیے ہم وہ تمام کام کر سکیں جس کے لیے ہم یہاں پر عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ عمارت میں موجود افسران بولے ٹاؤن کی عمارت نہ ہونے سے خدمات کی فراہمی کا سارا عمل تتر بتر تھا۔ عمارت کے قیام سے عوام کے مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ عمارت بنی ہے، یہ دیگر ڈیوائڈ اس میں بٹی ہوئی تھی، جس دن سے یہاں چیئرمین وائس چیئرمین بیٹھے ہیں، جو علاقے کے مسئلے مسائل تھے وہ ایک ہی جگہ سے حل ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں یہاں کسی سے چیئرمین سے ملنا ہوتا ہے، وائس چیئرمین سے یا ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے، تو ہمیں ایک ہی جگہ موجود ملتے ہیں اور ہمارے وہ کام بآسانی سے ہو جاتے ہیں۔ منگو پیر ٹاؤن کی عمارت میں چیئرمین اور وائس چیئرمین سمیت تمام شعبوں کے دفاتر فعال کر دیے گئے ہیں۔ کیمرامین عمران کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ اور قطر کے قومی دن کے موقع پر مقامی ہوٹل میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس تقریب میں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اراکین اسمبلی اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات نے بھی شرکت کی ہے۔ اس وقت ہماری نمائندہ اقصیٰ شاہد رکن سندھ اسمبلی حالہ روسان کے ہمراہ موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ جی اقصیٰ۔ جی بالکل، آج کراچی کے نجی ہوٹل میں قطر کے قومی دن کے حوالے سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام رکن صوبائی اسمبلی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے جو وہ شرکت کی۔ اس وقت میرے ساتھ رکن صوبائی اسمبلی حالہ روسان موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ سر بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے شاندار تقریب میں آ کے، اور کیا کہیں گے قطر کے حوالے سے؟ دیکھیں، قطر سے ہمارے پرانے واسطے ہیں، پرانے تعلقات ہیں، قطر کا نیشنل ڈے ہے، اور جس طریقے کے کونسل جنرلز اور ایمبیسیڈرز ہمارے جو متفق ہمارے جو ایگریمنٹس ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ٹریڈ ہے ان کو بڑھائیں اور جو ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو زیادہ بہتر بنائیں، اور ایک پروگرام آج منعقد کیا گیا ہے PC ہوٹل میں، ہیڈس آف ٹو ہم، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو برادرز ریلیشن شپ ہے وہ مزید بہتر ہو۔ بالکل، یقینی طور پر جو وہ تمام یہاں پر شخصیات موجود ہیں اور قطر کی کونسلیٹ بھی یہاں پر موجود ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور قطر کی دوستی جو ہے وہ ایک اچھا ریلیشن شپ اور اسے مزید جو ہے وہ بہتر سے بہترین بنایا جائے گا۔ جی دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں اور آپ کو بتائیں کہ PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پارٹی رہنماؤں کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک محمد علی ملکانی نے محکمے کے بارے میں ان کو بریف کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے مختلف رہنماؤں نے بلاول ہاؤس میں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک اور فشریز محمد علی ملکانی نے PP چیئرمین کو اپنے محکمے کے بارے میں بریف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جلد ایکسپو سینٹر میں نمائش کا انعقاد کیا جائے گا۔ تھر پارکر سے منتخب رکن سندھ اسمبلی فقیر شیر محمد نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی اور مٹی کی عوام کے مسائل پر گفتگو کی، جبکہ دوسری جانب سابق وزیر اور پیپلز پارٹی گھوٹکی کے رہنما عبدالباری خان پتافی نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی اور گھوٹکی کے مسائل پر گفتگو بھی کی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الوداعی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں الوداعی ملاقات کی۔ اس موقع پر قائم مقام کونسل جنرل چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈونلڈ بلوم نے بتایا کہ ان کی بطور سفیر ملازمت کی مدت ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈونلڈ بلوم کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپ کی سفارتکاری میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے امریکی سفیر کو ثقافتی تحائف، اجرک، ٹوپی اور شال بھی پیش کی۔ کراچی والوں کا بھی جاڑے سے پڑا ہے پالا۔ شہریوں نے گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا۔ شہر میں لیدر جیکٹس کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سیدہ سمرین راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں سردی آ گئی، گرم کپڑوں کی مانگ بھی بڑھ گئی۔
मौसम सरमा की ठंडी ठार हवाओं की दस्तक, शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। शहर में चमड़े की बनी जैकेट्स की मांग में नुमाया इजाफा हुआ। शहर की मारूफ ज़ैनब मार्केट में लोग चमड़े से बनी जैकेट्स और दीगर मसनूआत की खरीदारी करते नजर आए, जहां मुनासिब कीमत पर मुख्तलिफ इकसाम और डिजाइनर के गर्म मलबूसात बाआसानी दस्तियाब हैं। कीचेन से लेके लॉन्ग कोट तक लेदर ही होता है। यहाँ आर्टिफिशियल आपको जैकेट नहीं मिलेगी। लेदर की मार्केट है ये, पूरी फर्स्ट फ्लोर ज़ैनब मार्केट का ये लेदर की मार्केट है और ज़बरदस्त, और हर तरह के रेंज का आपको जो है ना वो जैकेट में प्राइस रेंज मुख्तलिफ आपको जैकेट, बेहतरीन जैकेट मिल जाएगी यहाँ पे। खरीदारों का कहना है कि अच्छी क्वालिटी की लेदर जैकेट खरीदने हमेशा इसी मार्केट का रुख करते हैं। 7,500-8 हज़ार तक की अच्छी जैकेट, मतलब अभी जो ओरिजिनल लेदर है और कलर्स की भी वैरायटी है और प्लस मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ज़ैनब मार्केट में यह है कि यहाँ पर जो है रेट बहुत मुनासिब मिलते हैं, और मैं तो पिछले साल भी यहाँ से लेके गया था जैकेट। शहर में सर्द हवाओं की बदौलत दुकानदारों की भी चांदी हो गई और दुकानदारों ने सर्दी को कारोबार के लिए नेक शगुन करार दे दिया। कराची में सर्द हवाएं चलते ही लोग लेदर जैकेट्स की खरीदारी करने बड़ी तादाद में ज़ैनब मार्केट पहुंचना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन शहरियार अली के साथ सैयदा समरीन राशिद, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर मैरी गोल्ड फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। डायरेक्टर पार्क्स राशिद अली कहते हैं कि गुज़श्ता 3 सालों से मैरी गोल्ड फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। शहर के तमाम पार्कों को भी सरसब्ज़ो शादाब बनाया जा रहा है। गुज़श्ता 3 सालों से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की जो है वो हिदायत पर ये काम हो रहा है और ये कराची वालों के लिए एक तोहफ़ा है। और इस बार इंशाल्लाह माह जनवरी में हम ये फेस्टिवल करने जा रहे हैं, जिसमें मोर देन 50,000 मैरी गोल्ड यानी कि गेंदे का फूल और जाफरी, इसकी मुख्तलिफ इकसाम देखने को मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला ये फेस्टिवल हम कराची की मुख्तलिफ जगहों पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही हमें वो जगह मिल जाती हैं तो हम वहाँ पे वो ये फेस्टिवल वहाँ पे भी करें। जो दीगर पार्क हैं उसमें हम माशाल्लाह से प्लांटेशन की जो है मुहिम है वो ज़ोर शोर से जारी है और मुख्तलिफ किस्म के प्लांट मुख्तलिफ पार्कों में हम लगा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो ये आपको जो बहार है, स्प्रिंग है, मार्च के अंदर, तो आप पार्कों की सूरत हाल देखेंगे कि काफ़ी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और सिंध सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। महकमा एक्साइज टैक्सेशन ने निजी और कमर्शियल गाड़ियों की पुरानी नंबर प्लेट्स नए साल से ख़त्म करने का फैसला किया है। तमाम गाड़ियों के लिए नई नंबर प्लेट्स लाजमी करार दे दी गई हैं। महकमा एक्साइज ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक महकमा एक्साइज टैक्सेशन नार्कोटिक्स ने हुक्मनामे में कहा कि निजी और कमर्शियल गाड़ियों की पुरानी नंबर प्लेट्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का उसूली फैसला किया गया है। नए साल से गाड़ी मालिकान को नई नंबर प्लेट्स लगाना लाजमी तौर पर पाबंद बना दिया गया है। निजी गाड़ियों पर पुराने पीले रंग की नंबर प्लेट्स ख़त्म करके नई अजरक के डिज़ाइन के साथ सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट्स लाजमी करार दी गई हैं, जबकि कमर्शियल गाड़ियों पर स्याह रंग की नंबर प्लेट्स को ख़त्म करके अजरक के डिज़ाइन के साथ जर्द रंग की नंबर प्लेट्स को लाजमी करार दिया गया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक 3 अप्रैल 2025 के पुरानी नंबर प्लेट्स काबिल कबूल नहीं होंगी। हुक्मनामे में लिखा गया कि गाड़ियों के मालिकान फौरी तौर पर नई नंबर प्लेट्स हासिल कर लें। आपको बताएं कि कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में आटा महंगा, होलसेल में सस्ता। होलसेल बाजार में सरकारी निर्खनामे से आटा 5 रुपए किलो कम में फरोख्त होने लगा। होलसेलर्स कहते हैं कि आटा सरकारी कीमत से 5 रुपए किलो सस्ता बेच रहे हैं। 2.5 नंबर आटा 85 जबकि फाइन आटा 90 रुपए किलो में दस्तयाब है। 2.5 नंबर इस टाइम हम लोग यहाँ पर जो बेच रहे हैं तकरीबन हम लोग 85 रुपये किलो बेच रहे हैं और सुपर फाइन आटा जो है वो तकरीबन 90 रुपये। अभी जो हमारे पास जो लिस्ट है वो जो हम लोग जो रेट बेच रहे हैं इस टाइम मार्केट के हिसाब से जो बेच रहे हैं अपना जो रेट है। क्या वजह? आटा सस्ता है अभी इस टाइम, रेट वैसे ही कम है क्योंकि सर्दियों में वैसे आपको पता है खाना की तरह खाता है बंदा। अब ये कि मेरा जो रेडियो भी इस टाइम जो चल रहा है 90 रुपये और 85 रुपये। तो रेट लिस्ट तब्दील होनी चाहिए, रेट लिस्ट तब्दील होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम ये वो आए थे अफसर कि भाई हमने आपको ये रेट दिया है, आपने ये आटा सस्ते के ऊपर हमारा वो उल्टा चालान करके गए थे कि हम लोग सस्ता आटा दे रहे हैं आपको, उसके बाद हमारा वो चालान कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको अपडेट करें कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से सालाना ट्रांसमिशन नेटवर्क की मेंटेनेंस के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दिसंबर में मेंटेनेंस शटडाउन मखसूस ग्रिड्स और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस पर किए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक 21 दिसंबर को नॉर्थ कराची ग्रिड और 29 दिसंबर को KEPZ ग्रिड शामिल हैं। शटडाउन सर्दियों के महीनों में मनसूबाबंदी के तहत किए जा रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने वाले हाई वोल्टेज आलात की कारकर्दगी को बरकरार रखा जा सके।
کہ الیکٹرک ہر ممکن کوشش کرے گا کہ بجلی کی فراہمی متبادل ذرائع سے جاری رکھی جائے، لیکن صارفین کو عارضی طور پر بجلی کی فراہمی میں تعطل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس شیڈول کے مطابق 21 دسمبر کو نارتھ کراچی گریڈ جبکہ 29 دسمبر کو KEPZ گریڈ شامل ہیں۔ ادھر جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی سے سوڈانی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ وائس چانسلر سے سوڈانی جامعات میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات کے کریڈٹ آرز کی منتقلی کی درخواست کی گئی ہے۔ اس ملاقات میں جامعہ کراچی اور سوڈان کے درمیان تعاون اور اشتراک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سوڈانی سفیر صالحہ محمد احمد بولے کہ جامعہ کراچی سے فارغ التحصیل طلباء دنیا کے مختلف حصوں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ صالح محمد احمد نے سوڈانی جامعات کے طلباء کے کریڈٹ آرز کی منتقلی کے حوالے سے جامعہ کراچی، ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد اور متعلقہ حکومتی اداروں کو کریڈٹ آرز کی منتقلی کے لیے سوڈانی طلباء کی حمایت اور انہیں سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے سالانہ امتحانات 2024 کے SSC پارٹ 1 جماعت نہم سائنس اور جنرل گروپ ریگولر اور پرائیویٹ کی مارکس شیٹس جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسکول سربراہان 23 دسمبر سے دیے گئے شیڈول کے مطابق اپنے اتھارٹی لیٹر کے ساتھ بورڈ آفس سے صبح 9:30 بجے سے شام 4 بجے تک مارکس شیٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ شیڈول کے مطابق 23 دسمبر کو نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد، گلبرگ، لیاقت آباد، منگل، 24 دسمبر کو جمشید ٹاؤن، گلشن اقبال، شاہ فیصل، جمعرات 26 دسمبر کو لانڈھی، کورنگی، ملیر، بن قاسم اور ہفتہ 28 دسمبر کو صدر، لیاری، کماڑی، سائٹ، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، گڈاب کی مارکس شیٹس حاصل کر سکیں گے۔ کچھ بات کریں گے معیشت کی، تو معیشت میں بہتری کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بڑے پیمانے پر منافع اپنے ملک واپس بھیج دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق نومبر 23 کے مقابلے نومبر 24 میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے منافع کی واپسی پر 586% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق نومبر 2024 میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے 32 کروڑ 16 لاکھ امریکی ڈالر کا منافع واپس لے لیا، جبکہ نومبر 23 میں غیر ملکی سرمایہ کار 4 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کا منافع واپس بھیج سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2025 کے ابتدائی 5 مہینوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے منافع کی واپسی میں 112% کا سالانہ اضافہ ہوا۔ مالی سال 25 کے پہلے 5 ماہ میں غیر ملکی سرمایہ کار منافع 1 ارب 12 کروڑ 88 لاکھ ڈالر واپس لے گئے ہیں۔ ادھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے الیکٹرانک کریڈٹ انفارمیشن بیورو نظام متعارف کرا دیا گیا۔ اس نظام نے جنوری 2024 سے کارآمد ہو جائے گا اور V2 عالمی رجحانات، جدید ٹیکنالوجی اور رپورٹنگ کے معیار پر مرتب کیا گیا ہے۔ V2 ملکی مالی شعبے کو مزید مضبوط بنائے گا۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق V2 پاکستان کے مالی انفراسٹرکچر کو جدید اور معاشی نمو بڑھانے کے عزم کا اظہار ہے۔ منی مارکیٹ سسٹم میں سرمایہ کی کمی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے 1202 ارب 65 کروڑ روپے فراہم کر دیے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے کمرشل بینکس کے 2 روز کے لیے 13.07% سالانہ کے حساب سے 1013 ارب 65 کروڑ روپے فراہم کیے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلامک بینکس کو 2 روز کے لیے 189 ارب روپے دیے گئے۔ فراہم کردہ رقم پر 2 روز میں 13.10% سالانہ کے حساب سے منافع دیا جائے گا۔ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں اور آپ کو بتائیں کہ قطر کے قومی دن کے حوالے سے پریس کلب چورنگی پر جشن منایا گیا ہے، جس میں قطر کے کونسل جنرل نے شرکت کی اور بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ گورنر سندھ کی جانب سے مبارکباد دیتے ہوئے قطری سرمایہ کاروں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی دعوت دی گئی۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیے۔ قطر کے قومی دن پر پریس کلب چورنگی جگمگا اٹھی۔ چورنگی کو برقی قمقموں سمیت قومی اور قطر کے پرچم سے سجا دیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری فاروق ستار کی قطر کے ڈپٹی اور قونصل جنرل سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ قومی دن پر قطر کی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، کامران ٹیسوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا۔ آج حسب روایت فوارہ چوک پر جشن منایا گیا۔ آج حسب روایت قطر اور پاکستان دوستی زندہ باد کا مظاہرہ عملی طور پر گورنر ہاؤس کے باہر اس فوارہ چوک پر آپ کو نظر آیا، جہاں آج قطر کا نیشنل ڈے جس کی تقریب منعقد کی گئی ہے ایکسیلنسی کونسل جنرل کی جانب سے۔
दोस्त ममालिक में कतर खास अहमियत रखता है। कतर के सरमायाकार सूबे के पुरकशिश माहौल और मुनाफा बख्श शोबों से इस्तेफादा करें। इस वक्त जिस अपने माशरती और माशी बहरान से गुजर रहा है, वहाँ हमारे ये दोस्त ममालिक, जिसमें कतर हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे कतर के जो हुक्मरान हैं, उनके जो रॉयल फैमिली है और उनके जो एम्बेसडर है इस्लामाबाद में और कराची में, वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। फवारा चौक पर फायरवर्क्स का शानदार मुजाहिरा किया गया। गवर्नर सिंध और कौंसल जनरल ने कतर की जानिब से बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। कतर के कौमी दिन के मौका पर मुकामी होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों के काउंसिल जनरल्स ने शिरकत की। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। वज़ीर आला को बेहतरीन इनाम से भी नवाजा गया। अक्सर शाहिद की ये रिपोर्ट। दोस्त ममालिक की खुशी में शामिल होने का मौका। कतर के कौमी दिन पर कतरी कौंसल खाने की जानिब से शानदार तकरीब। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल समेत वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर बल्दियात व रुकन सिंध असम्बली MKM शारिक जमाल, हलार वसान और निसार खोड़ो समेत कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली MKM शारिक जमाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कतर और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत गहरी है। दोनों ममालिक की दोस्ती को तारीखी हैसियत हासिल है कि जितने भी ममालिक है उसके एम्बेसडर यहाँ पे आए हुए थे, सियासी जमात के लोग थे। अच्छा पैगाम है, अच्छा मैसेज है। अल्लाह पाक से दुआ है कतर की नेशन, पूरी कतर की आवाम हमेशा आबाद रहे, खुश रहे, तरक्की करे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को भी तरक्की दे और इंशाल्लाह हमारी आवाम भी खुशहाल हो। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली हलार वसान का कहना था कि उम्मीद है वक्त के साथ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। पुराने ताल्लुकात हैं, कतर का नेशनल डे है और जिस तरीके के काउंसिल जनरल्स और एम्बेसडर्स हमारे जो मुत्तफ़िक हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं, हम चाह रहे हैं कि हम जो ट्रेड है उनको बढ़ाएं और जो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको ज़्यादा बेहतर बनाएं। और एक प्रोग्राम आज मुनक़्क़िद किया गया है PC होटल में, हेड्स ऑफ टू हिम, और हम चाहते हैं कि हमारे जो ब्रदर्स रिलेशनशिप है वो मज़ीद बेहतर हो। तकरीब में वज़ीर आला मुराद अली शाह को बेहतरीन कारकर्दगी पर इनाम से भी नवाजा गया। राना लियाकत अली खान गवर्नमेंट कॉलेज में सिंध कल्चरल डे की तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी कॉलेज सिंध आसिफ इकराम ने शिरकत की। इस तकरीब का अहवाल जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। सिंध कॉलेज नॉन टीचिंग वेलफेयर एसोसिएशन सिंध के ज़ेरे एहतमाम सिंध कल्चर डे की तकरीब। राना लियाकत अली खान गवर्नमेंट कॉलेज में सजी तकरीब में सिंध कल्चर डे के साथ साथ एसोसिएशन की छुट्टी यौम तासीस की तकरीब में मुनक्किद हुई। मुकामी गुलकारों ने अपनी आवाज के सुर बिखेरे और समा बांध दिया। सेक्रेटरी कॉलेजेस सिंध आसिफ इकराम ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खिताब में कहा कि टीचर्स के कई सपना, जबकि नॉन टीचिंग के लिए सिंध कॉलेजेस नॉन टीचिंग वेलफेयर आवाज बुलंद करता है। I think this is the only organization जो कि नॉन टीचिंग साइड पे डील कर रही है। सप्ला एक तरफ काम कर रही है, स्कंट वाला काम कर रही है, आपका अलग काम कर रही है। और मेरा ख्याल है कि ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही हैं अपने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, चाहे वो प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स हैं फ्रॉम द सप्ला एंड चाहे वो क्लरिकल एसोसिएशन है उसके आपका, और इसी तरह आपको नॉन टीचिंग। गुलकारों ने तकरीब का हिस्सा बनने पर इजहार तशक्कुर किया। तकरीब की सदारत चेयरमैन सिंध कॉलेजेस नॉन टीचिंग वेलफेयर सैयद शाहरज़ा शाह ने की, जबकि बतौर मेहमान खास डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस सिंध डॉक्टर नवीद रब सिद्दीकी हिस्सा बने। तकरीब में कॉलेजेस मुलाजमीन को अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद ताबिश के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। उधर सिविल हॉस्पिटल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में नर्सेस ने शिरकत की और खुसूसी टैबलोस भी पेश किए गए। तफसीलात के लिए इब्राहिम रिंद की ये रिपोर्ट। क्रिसमस की तैयारियां। सिविल अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल खैरुन्निसा अकबर की जानिब से कॉलेज में क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में सीनियर और जूनियर और स्टूडेंट्स नर्सेस की शिरकत। टैबलो भी पेश किए। जब हम घरों में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं तो हमें इस पे भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ऑब्जेक्शन में लेते हैं लोग,
تو ہم کہتے ہیں نہیں, خوشیاں سب کے ساتھ ہوتی ہیں, اور ہمارا پروفیشن ایسا ہے جو وداؤٹ ڈسکریمنیشن کام کرتا ہے, تو ریلیجن, لینگویج, کسی کا بھی بیریئر نہیں ہے. تو ہم نرسز, مڈ وائفس, LHVs, جتنے بھی لوگ جہاں جہاں کام کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے ڈیز خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں مل کے. خیر النساء اکبر نے کہا کہ نرسز کا شعبہ انسانیت کی خدمت میں دن رات مصروف رہتا ہے. اس موقع پر نرسز نے کہا کہ وہ انتظامیہ کے شکر گزار ہیں جو اس تہوار میں شریک ہیں. یہ جذبہ انسانیت کی خدمت کرنے میں ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے. آج کا دن ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے, اور کرسمس کا منتھ ہوتا ہی اسی لیے خوشیاں پھیلائیں, سب ہیپی رہیں, اور جو جس سے ناراض ہے ان سے بھی بات کر کے اور سب اپنی اپنی خوشیوں کو اچھے سے سیلیبریٹ کریں. آج میرا دل بہت خوش ہے کیونکہ ہم جس کالج میں ہیں یہ زیادہ تر یہاں پہ مسلم کمیونٹی ہے, اور ہمارے پرنسپل نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا کرسمس کا پروگرام یہاں پر منا سکیں, کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر ہم نہیں کر سکتے تھے. اور ہم بھی ایز اے نرسز بیماروں کے لیے ہی کام کر رہے ہیں, ان کو کیئر دینا, ان کو بہتر کرنا, ان کو ہم جسمانی طور پہ صحیح کرتے ہیں, بٹ ہمارا ریلیجن چاہے وہ کوئی بھی ہو, مسلم ہو, کرسچن ہو, ہندوز ہو, واٹ ایور دا ریلیجن از, وہ کام کرتا ہے ہماری روحانیت کو بہتر, اچھا انسان بنانے میں. اس موقع پر کالج آف نرسنگ سول اسپتال کو خوبصورت انداز میں مختلف رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا گیا تھا. کیمرامین کاشف کے ساتھ ابراہیم رین, سٹی 21.